Ikaw, pag move on na. Rose of Survival. Rose of Revival na ba doon? Sige, sige. Basta pag move on na. Amorad to, salamat. Oy, hello. Para dyan na hapon. Ay, nanay nga doon din yung mga istoryante ko man. Duwa ko man mga Rose of Survival. Kaya na trending na sabi ni Rose of Survival. Sa tinuod pa, mga amigo, kung naibayaw ka mo, sa trending ko man na sa Rose of Survival, ano taglaw na? Rose Revival. Waya oy! Oo mga igit. Sige ka muna Rose of Survival. Waya na Rose of Survival kay mga cheater ka mo. Bitaw, tanawan ito sa Jason Gaming. Si Jason Gaming mismo nagkuhan bitaw. Waya na Rose. Fake news. Kamu ba? Lamigo dun mo na hintay. Pag move on na, marama ko yung makauyab. Pag move on, na, daan ka. Bitaw guys, sa pagkakuman, waya na i-update ng Rose of Survival. Amura. So pag move on na, ikaw ba? Ikaw, pag move on na, Rose of Survival. Rose of Revival na ba doon? Sige, sige. Basta pag move on na. Amurad to, salamat.